देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है। अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। সোমবারের পর মঙ্গলবারে শাসক বিরোধী তরজায় উত্তাল হলো সংসদ। এবারে বাজেট অধিবেশন যে উত্তপ্ত হতে পারে তার আভাস মিলেছিল আগে থেকেই। আর যথারীতি সোমবার থেকেই উত্তাপে রাজ পড়ল দিল্লিতে রাজনীতির অলিঙ্গে। মঙ্গলবার সংসদের অধিবেশন শুরু হতেই লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় হই হট্টগোল শুরু হয়। বিরোধীরা একাধিক ইস্যুতে প্রশ্ন করতে থাকলে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে। বিরোধীদের অভিযোগ শাসক বিজেপি সংসদে কিছুতেই আলোচনা করতে দিচ্ছে না। অন্যদিকে শাসক বিজেপির অভিযোগ বিরোধীরা এবারে একেবারে হতাশ আর দিশাহীন। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ। अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या মোদী সরকার ये नहीं जानती? বাজেট বিতর্কে দেশের উন্নয়ন নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পার্লামেন্ট দেখেছে, সেই আলোচনা অবশ্য এবার এখনো চোখে পড়েনি। তবে সংসদে এবারের বাজেট অধিবেশনে যে বিতর্কের রেশ সংসদের ফ্লোর ছাড়িয়ে বাইরের খোলা রাস্তায় এসে পড়েছে, সেটা ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে কতটা কাম্য সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ পোল বাংলা।